السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأساس اللي في جنبه عندهم مسائل خلافية يعني ممكن. مرحبا، يا مرحبا، يا خير، مرحبا. ايوه، دي لهجة مكاوية هذه. كورونا يعني شوية أزمة شوية أزمة. أيوة. خلاص الآن يعني خلاص خلص الكورونا الآن. نورمال؟ بلوم نورمال. ها؟ في مكة دحين يعني محظور. لا لا، ما نحن في مكة، نحن في اندونيسيا في بنجر ماسين الآن، نحن في بنجر ماسين نورمال.
ها؟ سلبس. هذا ما يتبع هذا، ما يتبع هذا، قد يكون هنا نورمال وهنا نون نورمال. بنجرماسين نورمال، مكة نون نورمال، لأن هذا الكورونا ليس من طبعا هنتكلم عن الكورونا الآن. حسن ايش رأيك؟ تعرفوا عن الكورونا وبعض الاشياء. لا الواقي في اليوتيوب هناك عندنا في المحضار التريم حلقة خاصة عن الكورونا مترجم، في قناة في اليوتيوب المحضار التريم فيها جلسة خاصة عن كورونا نورمال والأسباب التي تساعدك في التخلص من هذا الهم والغم. في حلقة عن كمرديكر ومربوط بالكورونا. كمرديكر هاري كمرتيكا. هذا يمكن تطرحونها في حقكم المعالي. المعالي حقكم كله معالي هناك وهنا. في بنجر اللي في مكتب كله معالي في معتبر واحد ثلاثة كله ثلاثة تحت اسم معالي كله. إن شاء الله يا خير، الله يبارك فيك. راح البركة فيهم ويا الله، بالموظفين والموظفات والعاملين والعاملات. يصلحكم إن شاء الله ويزيل الغمة هذه إن شاء الله، وترجع الأمور كما كان وأحسن مما كان إن شاء الله، في خير وعافية. برنامج كذا سؤال خصوصي. انا عندي سؤال يعني اريد اساله من الاسئله. الناس يقولون، ليس الناس يقولون، كيف الطريقه الى ان نحلم او نشوف الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. هذا سؤال نفسي اساله يعني من زمان، وهذه فرصه حلوه اساله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. أما بعد، فإن الطريق المحبوب عند رب العالمين هو المحبوب عند حبيب رب العالمين، ورضا الله من رضا حبيب الله، ورضا حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من رضا الله سبحانه وتعالى. فلهذا عندما وصف الله سبحانه وتعالى أولياءه في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وصفهم بماذا؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه طريق المحبوبية عند الله سبحانه وتعالى: الإيمان أي قوة اليقين بالله وبما جاء بحبيب الله محمد، والتقوى أي ملازمتها في السر والنجوى. هذه الطريق المحبوبة لله ومحبوبة لحبيب الله والموصلة لكل خير دنيوي وأخروي. مترجم ترجم ولا بدون ترجمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai ceramah beliau atau nasihat beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau lanjutkan dengan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sesungguhnya yang dicintai Allah adalah pula yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diridhoi Allah adalah sesuatu yang diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencapai kecintaan, menggapai cintanya Allah, dan kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain
yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat-sifat para wali-walinya, sifat para kekasihnya di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir, takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Dan sifat mereka itu alladzina amanu, mereka betul-betul beriman kepada Allah, beribadah dengan penuh keyakinan, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kekuatan iman, dengan kekuatan keyakinan, diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyampaikan seseorang kepada cita-citanya. Tentunya cita-cita kita semua adalah cita-cita yang baik, keinginan yang baik. Nah, untuk menggapai segala keinginan, kebaikan yang baik itu, baik kebaikan dunia wal akhirah, tidak lain, tidak bukan itu dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jalan yang telah dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika qala Allah Subhanahu wa ta'ala lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. وأعظم بشرى في الحياة الدنيا هي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وألذ نعيم في هذه الحياة الدنيا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن رؤيته دليل السعادة ودليل الموت على حسن الخاتمة. Sambungan ayatnya, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi wali-wali Allah itu kegembiraan, kabar gembira, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan nikmat yang terbesar, kabar gembira yang paling luar biasa, yaitu bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kelezatan, kenikmatan yang luar biasa. Dan bisa bermimpi Nabi, bisa melihat Nabi SAW, itu suatu tanda bahwasanya kita akan beruntung dunia dan akhirat, dan itu pula suatu tanda nantinya jikalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. كيف السبيل إلى رؤية هذا الجناب العظيم المحبوب الأعظم عند الإله الأكرم سبحانه وتعالى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. أولا كما تقدم هو لزوم التقوى، ثانيا تعلق القلب بذلك النبي العظيم واشتياقه لذلك النبي العظيم، والإكثار من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فما دام الإنسان مكثرا لذكر الله فالله ذاكر له، مكثرا للصلاة على حبيب الله فالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ذاكرا له، فإذا ذكره الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك رضا الله سبحانه وتعالى عليه، إذ أن الحبيب الأعظم هو باب الله الأعظم، لا وصول إلى الله إلا من هذا الباب، من جاء من غير هذا الباب ما له دخول على رب الأرباب سبحانه وتعالى. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cara tersebut, kata Habib, yang pertama sebagaimana disebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mesti selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ikatan hati, terpautnya hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kerinduan yang dahsyat,
yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu diiringi dengan mengingatnya, dengan mengenangnya, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika betul-betul takwa kepada Allah, hati selalu terpaut, terikat dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta diiringi dengan banyak sholawat, maka ketika itu akan datang keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kepada Allah, mengingat Rasulullah dengan banyak bersolawat kepada beliau, itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sering berzikir kepada Allah yang mendatangkan keridhaan, maka Allah pun ingat kepada hambanya yang sering berzikir. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sering mengingat beliau, mengenang beliau dan memperbanyak salawat kepada beliau, maka ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan melupakan kita. Beliau pun akan menyebut kita, yang mana ini akan menghasilkan mimpi berjumpa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وقد فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا أبي بن كعب عندما قال لا أجعل لك صلاتي كلها، أي الوقت الزايد عن أداء الفرائض الواجبة والنوافل أجعله في الصلاة عليك يا رسول الله. فرح منه وبشره بأربع بشارات. البشارة الأولى أن الله يفرج همه ويكشف غمه ويغفر ذنبه ويقضي دينه. بشارات عظيمة من الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab, beliau mendatangi kepada Rasulullah dan beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa lama ulun bersolawat kepada pian? Berapa lama, berapa banyak waktu yang ulun gunakan, yang ulun isi untuk bersolawat kepada pian? Maksudnya di sini adalah setelah mengerjakan yang wajib, segala yang fardu telah dikerjakan, maka sisa waktu tersebut berapa lama ulun gunakan untuk bersolawat kepada pian? Maka ringkasan hadisnya kata Rasulullah, semakin banyak engkau bersolawat kepadaku, maka itu semakin baik. Maka Ubay bin Ka'ab beliau menjawab, ulun jadikan, ulun isi, ulun gunakan seluruh waktu-waktu ulun untuk bersolawat kepada pian. Maka Rasulullah beliau gembira dengan jawaban Ubay bin Ka'ab ini, dan beliau memberikan kabar gembira kepada Ubay bin Ka'ab dengan 4 kegembiraan. Yang pertama, segala kesusahannya akan dihilangkan Allah. Segala kesedihannya dan segala kesedihannya pun akan dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya akan selalu tenang, selalu gembira. Tidak akan ditimpa sesuatu yang membuat dia sedih. Dan yang ketiga, dosanya diampuni Allah. Dan yang keempat, yaitu jikalau dia punya hutang, hutangnya akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melunasinya. Nah, 4 kabar gembira ini dijanjikan, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu yang keluar daripada mulut Rasulullah tidak lain tidak bukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكفير للسيئات ورفع للبليات. وقد رأى بعض الصالحين في الأشهر الماضيات عندما أتت الفيروسات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف الخلاص من هذه البلايا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الخلاص من هذه البلية الإكثار من الصلاة علي صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka itu sebagai kafarah, sebagai tebusan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan itu menjadi penyebab yang kuat, menjadi penyebab utama agar segala bala dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Habib, beberapa bulan yang lalu ada salah satu orang soleh yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam mimpinya dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa solusi agar terselesaikan tentang virus corona, agar terhindar daripada virus corona?" Maka di dalam mimpi tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, cara untuk terhindar, solusi yang tepat agar terhindar daripada virus corona tidak lain tidak bukan yaitu dengan banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سأل بعض المريدين الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي كيف الطريق لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، Allahumma salli. فعلمهم هذه الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له: كم العدد؟ قال: مع الصدق والإخلاص والمحبة تكفي ولو مرة. أهم شيء يقول ذلك عندما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستحضر عظمة النبي محمد عندما تقول اللهم صل على سيدنا محمد. عندما تشدد من محمد تستحضر عظمة محمد عند رب محمد سبحانه وتعالى. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita kenal pengarang Simtud Durar datang kepada beliau salah satu murid beliau, dan murid beliau bertanya kepada Al-Habib Ali, "Wahai Habib, wahai guruku, bagaimana caranya agar bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Habib Ali mengajarkan kepadanya satu sigat salawat, yang mana salawat itu berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian murid tadi bertanya, berapa kali wahai Rasulullah, berapa kali wahai Habib Ali ulun membaca salawat ini agar bisa bermimpi Rasulullah? Berapa kali ulun membaca? Maka Habib Ali mengatakan, meskipun cuma satu kali engkau baca salawat ini, tetapi jikalau engkau dengan syarat ketika membacanya hati penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, hati penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah, dan hadirkan ketika membaca salawat kepada Rasulullah itu keagungan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Habib, ketika Muhammad, mimnya bertasydid itu ditahan. Nah, dan ketika ditahan Muhammad, itu hadirkan di dalam hati keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca salawat dengan penuh kecintaan, penuh kerinduan kepada Rasulullah, dan penuh pengagungan. Hadirkan keagungan Rasulullah ketika menyebut Muhammad. Keagungan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Maka meskipun kata Habib Ali membaca sigat salawat ini satu kali, maka bisa langsung bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اتصلت امرأة بأحد المشايخ بالتليفون وهي تبكي وأن لها أسبوع مضى لم ترى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها ناس لهم سنوات ما رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تبكين على أسبوع مضى لم ترى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أراه دائما. فقال كم وردك من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ قالت وردي في كل يوم وليلة 15,000 مرة. قال لها يحق لك أن تبكي إذا احتجب محبوب القلب عنك. Ada seorang wanita menghubungi salah seorang masyayikh, salah seorang syekh. Ketika ditelepon, itu wanita tersebut menangis dan dia mengadukan kepada syekh tersebut, ulun jadi menangis ini karena sudah 1 minggu kada bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh tersebut mengatakan, banyak orang sudah hidup bertahun-tahun tetapi belum pernah bermimpi Rasulullah. Tapi mereka biasa-biasa aja. Kadang mereka tertawa, bisa aja tertawa. Pian, wahai wanita,
Cuma 1 minggu kada bermimpi Rasulullah pian sudah menangis. Kata wanita tersebut, iya, aku menangis. Kenapa? Karena biasanya aku tiap hari, tiap malam bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syekh tersebut, tuan guru tersebut bertanya kepada wanita itu, berapa banyak engkau membaca salawat kepada Rasulullah dalam sehari? Maka wanita tersebut mengatakan, ulun membaca salawat kepada Rasulullah dalam sehari 15.000 kali. Mendengar jawaban ini, syekh tersebut mengatakan, engkau berhak menangis karena engkau sudah 1 minggu tidak bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas saja, wajar saja engkau menangis karena engkau terdinding daripada melihat kekasihmu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. نعم لا الزمان القريب. Jadi kejadian ini baru-baru saja terjadi. Kalau hamba hari misalnya kada, kata Habib. Kejadian wanita yang menelpon syekh ini baru-baru saja terjadi. Artinya tidak lama. Kalau saya kisah bahari itu kada. Kan ada telepon kisahnya. Ada pertanyaan yang lain? Alaq bil hadun. Banjir atau bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa. sama Maduri kamu. Ya Allah, Allah barik fiik. Assalamualaikum. Nama ulun Tian dari Martapura. Jadi ulun anda berlaku. Kayak apa caranya ketika kita begawi kan lelah nih. Itu supaya menjadi lillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يعني كموظف عنده شغل يعني كيف الطريق يعني مشان تعبه هذا في الكسب في طلب الرزق هذا يكون أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أردت أن يكون لك الأجر والأجرة في عملك الدنيوي ويكون لك أجرا في ذلك العمل، أول شيء عليك بالنية الصالحة. النية الصالحة تجعل أعمالك الدنيوية تثاب عليها عند الله. إذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، لكن بنيتك الصالحة، بذلك بنيتك أن تعف نفسك عن المسألة وأن تكفي أولادك ومن تلزمك نفقتهم، بذلك تحوز الأجر والثواب وتحوز الأجرة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه في الصباح وهناك شاب قوي، لو كان هذا في الجهاد في سبيل الله قال له النبي ما أدراكم ربما خرج يعول أبا أو أما أو عائلة فيحوز أجر شهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. Kata Habib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka dalam kita bekerja, kata Habib, bekerja dengan baik dan agar kita mendapat pahala pekerjaan kita, dalam pekerjaan kita itu ya meskipun kita berniat untuk mendapatkan gaji, mendapatkan upah, tapi bagaimana caranya agar supaya pekerjaan kita itu menjadi nilai pahala di sisi Allah, yaitu dengan bekerja tadi disertai dengan biniyatin soleh, dengan niat yang baik. Ketika bekerja yang mana tujuan untuk mendapatkan gaji tapi disertai dengan niat yang soleh, bagaimana niat yang baik itu? Itu pertama, kenapa bekerja? Supaya menjaga diri jangan sampai meminta-minta.
Jadi niat yang baik dalam bekerja supaya menjadi pahala diantaranya kenapa jadi begawi? Agar tidak meminta-minta kepada orang lain dan agar mencukupi keperluan keluarga. Ada anak, ada istri yang mana nafkah mereka itu wajib kita berikan. Nah, maka bekerja dengan niat seperti itu, yaitu niat yang baik, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar daripada rumah beliau, ma'ashabih, kharaja Rasulullah ma'ashabih. Ketika beliau keluar dari rumah beliau bersama para sahabat-sahabat beliau, di tengah jalan para sahabat dan Rasulullah melihat seorang pemuda, yang mana pemuda ini gagah, kuat. Maka salah seorang sahabat berkata, seandainya orang ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mendapatkan pahala yang besar karena dia kuat, karena dia sehat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar salah satu sahabatnya berkata seperti ini tentang lelaki tersebut, maka Rasulullah mengatakan, ya mungkin kata Rasulullah, dia bekerja seperti ini lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia punya tanggungan, ada orang tuanya, ada anaknya, ada istrinya. Maka hal seperti ini pun kata Rasulullah, artinya memberikan hak kepada anak istri, kepada keluarga yang wajib ditanggung, itu pun termasuk jihad fisabilillah, termasuk sesuatu yang mendapatkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. والذي ضر الناس اليوم في كسبهم وخرجوا عن الأجر ولم يدركوا أجرة خالصة عن الشبهة بسبب عدم النيات الصالحة للكسب. نحن نكسب المال لنساعد أنفسنا وأهلنا وأقاربنا وكل من استطعنا مساعدته وعدم الإحسان. فهو يعمل لكن يأخذ أجرة لكن ما يؤدي العمل المطلوب منه، فهذا ليس من الإحسان. وهذا ليس من الإحسان. لهذا لا تكون في تلك الأجرة بركة، ما يبارك الله سبحانه وتعالى وفيها، إذ أنه واجب على كل من استجر لعمل أن يعمل فيه بصدق وإخلاص وأن يحسن في عمله فيدرك بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. والأجرة في الدنيا إنما هي سبب لذلك العمل، لكن يكون كل فعله له أجر ما دام مستصحبا للنية الصالحة والإحسان في كل ما يعمل وفي كل ما يفعل وفي كل ما يقول. Dan banyak kita temui sekarang, kata Habib, orang-orang bekerja itu tidak mendapatkan pahala. Bekerja sekedar bekerja, tapi tidak mendapatkan pahala. Di antara sebabnya mereka bekerja di suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut syubhat. Syubhat artinya kada jelas ini halal kah atau haram. Kada jelas. Dan di antara penyebab pula bekerja tidak mendapatkan pahala dan kada berkah pekerjaannya, yaitu tidak bekerja dengan baik. Ditugaskan dengan suatu pekerjaan ternyata tidak melakukan tugas tersebut dengan baik. Padahal kalau kita diupah, digaji untuk melakukan sesuatu, maka mesti sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Kalau ingin berberkah, bukan sekedar mendapat gaji, tapi kita ingin gaji yang berberkah serta ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pekerjaan yang pertama tadi, jangan syubhat, harus yang jelas halalnya, dan ketika bekerja lakukanlah dengan sebaik mungkin sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang ditugaskan. Nah, sekarang fenomena yang ada ini, kenapa bekerja tidak ada berkahnya, bekerja tidak ada pahalanya? Itu tadi, ada syubhatnya, ada unsur syubhatnya, terus tidak disertai dengan niat yang baik. Bekerja tidak disertai dengan niat yang baik. Ketika bekerja tidak disertai dengan niat yang baik, maka pekerjaannya pun yang ditugaskan kepadanya itu dia tidak bisa maksimal, tidak bisa menjalankan dengan baik. Nah, yang kita cari, kata Habib, bukan sekadar upah di dunia, tapi kita upah di dunia itu
kita ingin pula mendapatkan upah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala di akhirat kelak. فبعض الناس يلتبس عليه الأمر، يكون مستأجرا في العمل ثم يشتغل بعمل آخر ولا يؤدي العمل المطلوب منه، أو يذهب إلى الصلاة في وقت العمل ويتمطط ويتأخر في أن يقرأ كمال الأوراد وكمال الأذكار ويظن أن هذا من العبادة. لا، هذا من وقت العمل الذي سمح لك صاحب العمل بزمن معلوم فلا تتجاوزه. نعم، لو لم تكن مستأجر واستخليت لعبادة الله فذاك عمل صالح لا بأس، وهذا كله من الإحسان. فالعمل يثاب عليه الإنسان إذا اقترن به الإحسان والنية الصالحة. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أمسى ويده كالة من عمل يديه، من العمل تعبان كسبا ليعف نفسه عن المسألة وعن يريد وجهه للناس، قال أمسى مغفورا له. Dan kata Habib, banyak orang sekarang bekerja dan dia tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang diminta. Itu sebabnya apa? Ditugaskan dengan pekerjaan sesuatu, tapi dia masih menerima pekerjaan yang lain. Masih menerima pekerjaan yang lain. Jadi ada sudah ditugaskan pekerjaan, tapi dia masih menerima pekerjaan yang lain. Nah ini apa? Akibatnya apa? Pekerjaan yang awalnya, yang sebelumnya telah ditugaskan kepadanya, tidak dilakukan dengan baik. Dan kata Habib pula, di antara sedikit yang mungkin ada kurang paham, ini mungkin ada sebagian kesalahan itu apa? Ketika ditugaskan bekerja, kan waktunya sudah ditentukan. Ternyata ketika waktu sholat, dia sholat. Tetapi dia melakukan sholat dengan panjang. Membaca wirid dengan panjang. Nah, ini diantara kekeliruan kata Habib. Ya, sholat silahkan, itu bagus kata Habib. Tetapi kan ada waktu kerja. Misalnya kan waktu sholat diberi waktu misalnya berapa menit. Nah, maka jangan lebih. Meskipun tujuannya baik kan. Wirid panjang itu bagus kata Habib. Tapi ingat, kita punya tugas yang mesti kita lakukan. Ini perlu dipahami kata Habib. Nah, oleh karena itu mesti perhatian kepada pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Dan tadi jangan lupa kata Habib, dengan niat yang baik, serta bekerjalah dengan yang baik pula. Tunaikan kewajiban kita. Nah, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa di sore hari setelah selesai bekerja, tangan dia merasa capek, merasa pegal, uyuh, awak. Tapi tujuan dia bekerja dengan niat yang baik apa? Supaya menjaga harga dirinya. Jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang bekerja dengan tujuan seperti ini, menjaga kehormatan dirinya sebagai orang Islam, agar tidak meminta kepada orang lain, dia di waktu sore itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pertanyaan yang lain. هذا بالاختصار يعني بكل السؤال هذا بيحتاج جلسة كاملة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأعمال أو الأوراد يعني واحد كالبائع مثلا من شان يشترون الناس منه كثير زبن كثير. أولا الإنسان إذا أصبح الصباح وصلى الفجر في جماعة وافتتح يومه بعمل صالح مرضي لله، فهذا من الأسباب التي تجلب الرزق، فيصبح يومه كله مبارك. كيف ولو قام قبل الفجر بدقائق وصلى ركعتين لله، مضى اليوم كله مبارك، وكل رزق يدخل عليه مبارك. أما إذا كان يصبح الصباح يشرب التنباك، يصبح بالنار، يمتسخ اليوم كله ما في بركة، والرزق إذا دخل ما في بركة. Allah. Kata Habib,
agar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. نعم نعم نعم. Sadaqah fi kulli sabah. Kadzalik. الصدقة ولو قليلا Lagi. على قدر استطاعتها. Hatta bitabassum agar. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل في كل يوم على كل سلامة أن يتصدق الإنسان، على كل سلامة، على كل مفصل يجب عليه يتصدق. هذه نعم من الله. كم مفاصلك؟ 360 مفصل. ويؤدي عنك ذلك ويكون سببا لتسهيل الرزق ركعتان من الضحى، تؤدي عنك هذه الصدقة وتسهل لك رزقك. فلهذا قيل لا غنى مع زنا ولا فقر مع صلاة الضحى. Allah. Kata Habib, agar dimudahkan rezeki, kata Habib. Itu caranya kita mulai hari kita dengan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan bangun sebelum subuh. Usahakan bangun sebelum waktu subuh dan lakukan sembahyang meskipun 2 rakaat. Maka ketika kita melakukan itu, maka kita sudah membuka hari kita dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan pula sembahyang subuh secara berjamaah. Ini diantara cara agar seluruh waktu kita di dalam hari tersebut diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberkahi, maka segala kebaikan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya pula, kata Habib, yaitu dengan bersedekah di waktu pagi. Bersedekah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri sendi-sendi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mifsal. Mifsal itu bahasa kitanya ini kan yang kau jadi begarak nih. Bahasa kitanya mifsal. Engsel kan? Nah, apa bahasa Indonesianya, Pak? Jadi kita nih, kata Habib, di tubuh kita ini ada 360 persendian. Sendi lah, ya. Persendian. Nah, ini kita mesti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Coba kan kalau ingselnya nggak didak ya, bergerak rata Jawa kan. Nah, maka mesti kita syukur kepada Allah dengan bersedekah. Nah, di antara cara bersedekah itu, kata Habib, itu dengan melakukan sholat duha. Dengan sholat duha. Nah, kita mulai hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi apa? Bangun sebelum waktu subuh tiba, lakukan sholat meskipun 2 rakaat, lakukan sholat subuh secara berjamaah, dan lakukan pula sholat duha. Maka sepanjang hari kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memulai hari kita dengan berokok, kata Habib. Syurbu tumbak, jangan sampai berokok. Pagi-pagi sudah berokok. Jangan mulai hari kita dengan berokok. Kenapa? Kalau dimulai dengan berokok, kata Habib, maka sepanjang hari kita tuh tidak berkahnya. Maka hendaklah tadi dimulai dengan sebelum subuh salat 2 rakaat, ketika subuh melakukan secara berjamaah salat subuhnya, dan melakukan salat duha. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, la ghina ma'az zina. Tidak akan kaya, tidak akan cukup hidup seseorang jikalau melakukan perzinahan. Wala faqra ma'ad duha. Dan tidak akan fakir orang yang senantiasa melakukan sembahyang duha. Mudah-mudahan kau mengamalkan hal-hal yang positif. كذلك المواظبة على هذا الذكر بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله 100 مرة من الأسباب المسهلة للرزق. Dan mengamalkan zikir yang mana zikir tersebut berbunyi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali dibaca ketika sudah masuk waktu subuh sebelum sholat subuh. Jadi dia setelah sholat sunat subuh lalu membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Ini diantara penyebab-penyebab yang memudahkan rezeki, memudahkan datangnya rezeki. كذلك يجعل له ورد من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الاستغفار فإنها مجربة لتسهيل الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. Dan di antara amalan pula biasakan bersolawat dan bersolawat kepada Rasulullah
dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penyebab yang terbesar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki. فوق هذا كله التوكل على الله والثقة بالله ويحسن الظن بالله أن الله ييسر رزقه إذا هو اتقى الله في عمله فالله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. Dan yang lebih penting daripada amalan-amalan tersebut, kata Habib, yaitu bujur-bujur bertawakal kepada Allah, bujur-bujur berpingkut kepada Allah, dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, sangka baik kepada Allah, Allah akan memudahkan rezeki. Nah, ini yang lebih penting, hati kita diatur sekira bujur-bujur berpingkut, bujur-bujur tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai husnudzon, dan lakukanlah pekerjaan dengan baik. Silakan pertanyaan yang lain. Berapa menit sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الطريقة لحصول المودة والرحمة يعني في الأسرة. الرحمة هي الجالبة للمحبة. إذا تعامل الأسرة مع بعضهم البعض بالرحمة، أهل العمل الواحد والإدارة الواحدة سواء كان في شركة أو في تريفول تعاملوا بالرحمة، الرحمة هذه تنتج المحبة بينهم والبين. وكل عمل يتراحم فيه والمحبة هذا عمل ناجح لا شك فيه. وتلك الأسرة التي هي متراحمة تكون متحابة لا شك في ذلك، فتكون أسرة ناجحة مثالية يقتدى ويحتذى بها في المجتمع. Agar rumah tangga harmonis, Ujurun Banjar Ruhui Rahayu. Nah, itu kata Habib, mesti kita bersikap terhadap istri, bersikap kepada suami, ataupun suami bersikap kepada istri itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Begitu pula di kantor kah, kata Habib, di perusahaan kah. Maka setiap kita dianjurkan untuk rahmat ada di dalam hati. Yang mana dengan sebab muamalah, cara bergaul, yang mana cara bergaul tadi didasari dengan rasa kasih sayang. Maka rasa kasih sayang tersebut akan menumbuhkan rasa cinta yang kuat di dalam hati. Ketika sudah rumah tangga, ada kasih sayangnya. Di kantor, di perusahaan, ada dilandasi, bekerja, berumah tangga dilandasi dengan rasa kasih sayang, maka pasti akan timbul rasa cinta yang kuat antar sesama. Yang mana kalau sudah ada cinta, maka baik semuanya. نعم. ايش السؤال؟ ايش كان السؤال؟ ايش السؤال؟ ايوه ايش كانت تسأل عن ايش؟ أنا قلت لكم يعني في الأسرة. أيوة، في الأسرة كذلك من الأسباب الجالبة من المودة والرحمة في الأسرة بين الأب والأم وأولادهم بل والعائلة كلها. إذا دخل البيت يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقرأ سورة الإخلاص 3 والمعوذتين ويسلم على من في الدار. كلما دخل الدار فذلك يجلب المحبة والمودة بين الأسرة بل وبين كل من يدخل الدار ضيفا أو ساكنا. Dan kata Habib, di antara cara supaya rumah tangga ruhui rahayu itu ketika masuk rumah membaca ayat kursi, membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta membaca muawwidzatain. Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Dan hendaklah sebelum masuk rumah itu, kata Habib, mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, maka hal-hal seperti ini, amalan-amalan ini akan mendatangkan keharmonisan ruhui rahayu di dalam rumah tangga. Bahkan tamu yang datang ke rumah pun itu akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan, ketentraman jikalau orang rumahnya apa? Setiap masuk rumah mengucap salam, membaca ayat kursi, membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dan muawwidzatain. Maka bukan keharmonisan itu
kebahagiaan, kesenangan, ketenangan itu bukan cuma didapat orang yang tinggal di dalam rumah, tapi tamu pun akan merasakan hal seperti itu. عند الدخول عند الدخول Silakan. Ketika masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan agar nanti menjadi anak yang saleh. تسهيل الزواج وتربية الأولاد من وجود النطفة يعني في الرحم عشان يكبر على أصبح صالح وأصبح صالح. نعم إن شاء الله الله يوفق ويجمع بين الطيبين والطيبات والصالحين والصالحات والخيرين والخيرات في الحلال ويرزقهم الذريات المباركات. فمما ييسر للمرأة أمر زواجها أن تواظب على قراءة سورة النور، وتواظب كذلك على قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 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 7 مرات، وتكرر ذلك 7 مرات كل يوم. إن شاء الله يأتيها الرجل المناسب، مع كل ذلك مع الدعاء لله والتوسل بحبيب الله في أن يختار لها زوجا يكون فيه صلاحها وصلاح أهلها. وأما لصلاح الحمل، أن كلما كانت الحامل مطيعة لله وتسمع الخير وتسمع القرآن فإن الحمل يكون له نصيب من ذلك فينشأ على الصلاح. وكلما كانت في حملها تسمع الموسيقى يكون همه الموسيقى فيما بعد ذلك. Ya, mudah-mudahan yang baik segera dipertemukan dengan yang baik. Mudah-mudahan yang soleh semoga dipertemukan dengan pasangannya yang solehah. Nah, di antara amalan kata Habib untuk mempermudah mendapatkan jodoh, ya tentunya jodoh yang sesuai, jodoh yang baik, jodoh yang ideal yang diharapkan, maka rutinkan kata Habib membaca surah An-Nur. Surah An-Nur. Rutinkan membaca surah An-Nur. Yang sudah kawin silahkan baca juga, ada masalah lah. Itu ini dari anak aja penambahannya lah. Ya, untuk mempermudah ya, mendapatkan jodoh yang يتوقع من أصحاب نجارة هذا yang baik. Habib tadi membaca surah An-Nur dan membaca ayat wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan 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 sebanyak 7 kali aja. Ba'din tukamil al-ayah. Wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amiq. Habib tadi membaca ayat wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, rijalannya diulangi sebanyak 7 kali, kemudian baca dengan bukan haji khusus, bukan haji khusus الخصوص. الحج لغة القصد، القصد المعظم. Jadi kata Habib amalkan tadi ayat tadi sebanyak tadi yang untuk kalimat rijalan diulang-ulang sebanyak 7 kali. Kemudian sempurnakan ayatnya. Nah, itu amalan di antara amalan supaya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jodoh yang baik. Dan kata Habib jangan lupa berdoa. Jadi berdoa, bujur-bujur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berdoa itu diiringi dengan tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan dengan berkat
Rasulullah, dengan pangkat mulia Rasulullah. Nah, itu doanya. Itu untuk jawaban Habib tentang agar dimudahkan, dipercepat pendapat jodoh yang baik. Nah, supaya sekarang pertanyaan mengenai hamil, supaya janin anak yang ada di dalam rahim ibu itu baik, maka Habib sering-sering dengarkan dan lakukan yang baik untuk ibunya. Untuk ibunya, untuk orang tuanya itu lakukan yang baik dan dengarkan yang baik, zikir, Al-Quran, salawat kepada Rasulullah SAW. Maka anak tadi mulai sudah dalam parut pun nanti ketika lahir, ketika besarnya pun akan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada zikir, dan cinta kepada salawat kepada Rasulullah SAW. Jangan didengarkan musik, kata Habib. Kalau anak sudah mulai dalam perut didengarkan musik, jangan kenalnya penyanyi aja gawian. Ketika besarnya apa? Akhirnya jadi penyanyi. Nah, kita harapkan anak kita bukan jadi penyanyi, tetapi apa? Hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, sering bersalawat kepada Rasulullah SAW dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kalau kita melaksanakan sholat itu agar khusyuk di mana? Dan yang kedua, amalan apa agar kita ingat apa tuh? Amalannya, ingatannya kuat gitu. Kalau ada amalannya. السؤال الأول منه يعني طريقة الوصول طريقة الموصلة إلى الخشوع في الصلاة. السؤال الثاني يعني تقوية الحفظ الذاكرة. هناك عمل والذكر. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة. صلاة بلا خشوع تسمى الصلاة الميتة، صلاة ميتة بلا خشوع. فالذي يجلب لك الخشوع أن تستحضر عظمة أنت بين يدي من تقوم. أنت تقوم بين يدي ملك الملوك الله سبحانه وتعالى الذي بيده نفعك وضرك. أنت إذا كنت عند مسؤول من مسؤولي هذه الدنيا الفانية كيف تكون حالتك وأنت بين ملك الملوك؟ إذا استحضرت عظمة بين يدي من تقوم فإن ذلك يجلب لك الخشوع، وكذلك يجلب بالتدبر في معاني الآيات والأذكار. Agar salat bisa khusyuk, kata Habib, maka hadirkan. Ini salat khusyuk ini penting. Karena khusyuknya salat, hadirnya hati ketika salat itu adalah ruhnya salat. Sehingga salat itu jikalau tidak disertai dengan khusyuk, salat tidak disertai dengan hadirnya hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan as-salatul mayyitah. Salat yang mati, salat tidak ada ruhnya. Oleh karena itu penting untuk berusaha agar salat itu dalam keadaan khusyuk. Di antara cara agar salat kita khusyuk itu hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan keagungan zatnya Allah, yang mana sekarang kita ketika sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yakini betul-betul dialah yang bisa memberi manfaat kepada kita, tidak ada selainnya. Dialah Allah yang cuma dia yang bisa memberikan mudarat kepada kita, tidak ada yang lainnya. Kita, kata Habib, ketika di dunia bagaimana keadaan kita ketika bertemu bos, ketika bertemu tuan, ketika bertemu bos, kan kita bagaimana keadaan kita? Nah ini sekarang ketika sholat itu kita berada di hadapan Malikil Muluk, raja daripada segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika kita sudah memandang ketika sholat itu sekarang aku berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat agung, dialah yang satu-satunya, dialah Allah yang Maha Esa, yang cuma dia bisa memberi manfaat dan mudarat kepada kita. Maka dengan cara ini insya Allah hati kita akan bisa hadir, hati kita akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat, hati khusyuk.
Dan di antara caranya pula agar khusyuk hadir hati ketika salat yaitu dengan tadabbur ayat. Jadi ayat yang kita baca, kita tadabbur, kita pikirkan, kita pahami maknanya betul-betul. Begitu pula zikir-zikir, tasbih-tasbih yang lainnya. Pahami, hayati, tadabbur, maka itu akan menyebabkan hati kita khusyuk, hati kita hadir ketika melakukan salat. كذلك من أسباب الخشوع أن لا يعبث في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد عندما يصلي يعبث بلحيته، فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. حركة الجوارح عدم على حضور القلب، يتحرك كذا، يلعب بالكشاماتة. إذا أنت بتخرج الكشاماتة خرج الكشاماتة قبل الصلاة، ما هو في أثناء السجود تخرج الكشاماتة حقك، اغلق الجوال حقك، ما هو إذا رن الجوال أو اهتزاز صار شلب الخشوش. بعد الصورة أمامك حتى وإن كانت صورة شيخك، ما هو مناسب تكون أمامك في الصلاة، هذا مكروه. أن تقول تصلي أمام صورة، ولا تصلي في ثوب في صورة، أو تصلي أمام تيفي أو نحو ذلك مما يشغلك، أو أمام النافذة وأنت تنظر إلى الطريق من المارة، فهذا كله من أسباب تسلب عليك الخشوع. فأنت تسبب في أشياء تجلب لك الخشوع، واترك قبل الإحرام بالصلاة كله سبب يفسد عليك خشوع الصلاة. حتى ولو رسالة SMS أو بنكس، انظر ما فيه أول قبل الصلاة، لأنك بتصلي وفكرك إيش في البنكس هذا، إيش فيه الله أعلم، عزومة أو مال. كل هذا أن تصلي وأنت بشيء يشغلك عن الخشوع يكره الدخول في الصلاة وأنت بذلك. فلهذا من سنن الصلاة إغلاق الجوال، أي لم تكن سنة في السابقين، ومكروه من مكروهات الصلاة بقاء الجوال مفتوح، بل قد يحرم إذا بيتضرر غيرك، أنت بتخشوع غيرك حتى بيتضرر، فهذا حرام صار عليك الآن كونك ما غلقت الجوال، صار واجب الآن. أو في حقك أنت سنة لأنك أنت فتذهب خشوع نفسك، لكن المضرة بتتعدى لغيرك، خصوصا لو كان النغمة فيها صوت ما يليق في مسجد أو لا يليق في مصلى أو نحو ذلك. هذا النغمة وإن كانت فيها أذان كذلك إغلاقها تنفي الخشوع وإن كانت النغمة أذان، لكن أشد منكرا إذا كانت النغمة فيها مغنية أو موسيقى وأنت في مصلى أو في مسجد. Allah. Dan kata Habib, supaya khusyuk sholat pula jangan banyak bergerak ketika sholat. Karena dulu Rasulullah SAW beliau melihat seorang laki-laki sholat sambil memusut janggutnya. Jadi ketika sholat janggutnya dipusut-pusutnya. Rasulullah ketika melihat itu Rasulullah mengatakan, seandainya hati orang ini khusyuk ketika sholat, dia tidak akan bergerak, dia tidak akan memusut-musut janggutnya. Nah, maka usahakan ketika sholat jangan banyak bergerak. Tapi apa? Kita bergerak cuma yang memang disuruh, yang dianjurkan bergerak, maka ketika itu bergerak. Nah, di antara pula agar kita khusyuk, jauhkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita, kata Habib. Jangan sampai sholat di depan foto, di depan gambar. Meskipun gambar tersebut gambar guru kita, kata Habib. Tidak pantas seperti itu. Makruh hukumnya. Atau memakai pakaian yang bertuliskan atau bergambarkan sesuatu makruh. Karena itu mengganggu kekhusyuan sholat kita. Begitu pula kata Habib, misalnya jangan sholat di hadapan jendela yang terbuka. Yang mana akhirnya ketika sholat nanti melihat orang lewat. Nah, ini pun akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Di antaranya pula kata Habib yang ada di zaman sekarang ini, yaitu ketika sholat, sebelum sholat itu matikan HP dulu. Paling kadang kan kada berbunyi, paling kadang kada berbunyi. Itu sunnat hukumnya. Jangan sampai ketika lagi sholat ternyata HP kita berbunyi, baik itu SMS ataupun telepon. Nah, jangan sampai. Makruh kata Habib. Pokoknya segala sesuatu yang kira-kira nantinya
kalau ketika sholat terjadi itu akan mengganggu kekhusyuan kita, maka hukumnya adalah makruh. Begitu pula seperti contohnya kata Habib, ada bungkus, ada amplop kah misalnya, atau ada bungkus plastik kah. Kita ini penasaran apa garang di dalamnya nih? Duit kah di dalamnya, atau nasi kah, atau apa? Nah, maka kata Habib, sebelum sholat buka dulu. Buka dulu. Nah, supaya apa? Supaya kada penasaran. Sekira ketika sholat kada kepikiran. Nah, begitu pula yang HP tadi penting. Karena sekarang kan banyak ketika sholat itu HP-nya berbunyi. Apalagi kata Habib, yang berbunyi apa? Lagu bunyinya. Lagu Ayu Ting Ting misalnya. Apa berbunyi. Nah, maka ini apa? Ini kata Habib bukan sekadar makruh. Ya makruh untuk dirinya. Makruh untuk dirinya tapi haram untuk orang lain. Kenapa? Kalau untuk dirinya kan ya sholatnya aja terganggu kan? Makruh. Tapi kalau sudah mengganggu kekhusyuan orang lain, maka hukumnya bukan sekadar makruh, tetapi haram hukumnya. Haram hukumnya. Meskipun azan kata beliau. Meskipun bunyinya azan. Nah, itu ada boleh juga. Makruh. Untuk orang lain, haram kalau terganggu. Jangan sampai, kata Habib. Meskipun azan, meskipun ayat Al-Quran misalnya, jangan. Jadi, hilangkan segala sesuatu yang kira-kira nantinya akan membuat sholat kita tidak khusyuk. Sebelum takbiratul ihram, pastikan dulu kira-kira apa yang mengganggu, hilangkan, singkirkan dulu. Nah, maka itu diantara cara agar kita sholat kita dalam keadaan khusyuk. وهذه الخواطر اختلاسات من الشيطان يختلسها من صلاة العبد المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرم بالصلاة يأتي الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكرك أشياء أنت في الصلاة وأنت ما هي على بالك، لكنه حسدك إبليس الخسيس على أن تحضر قلبك مع مولاك سبحانه وتعالى، فهذه هي سرقة الشيطان من العبد وهو لا يدري المسكين. Allah. Dan di antara penyebab sholat kita kada khusyuk itu bisikan-bisikan syaitan. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika seorang hamba telah bertakbir Allahu Akbar, maka datang pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran datang. Yang mana sebelum sholat tidak kepikiran, tapi ketika sholat kepikiran. Macam-macam kepikiran. Yang tidak ingat sebelum sholat menjadi ingat. Nah, ini semuanya daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang mana kenapa syaitan jadi menggoda kita? Karena syaitan itu iri dengki. Nya kada senang, nya kada nyaman, nya kada ridho kalau kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang hadir. Hati kita khusyuk kepada Allah tuh syaitan itu kada terima. Nya kada senang. Dia iri dengki. Oleh karena itu syaitan itu bisa disebut pencuri sholat kita. Maling sholat kita. Apa yang dia curi itu kekhusyuan sholat kita dengan cara apa? Diingatkannya hal-hal, dibisikannya hal-hal yang sebelumnya kita tidak kepikiran, yang sebelumnya kita tidak ingat, tetapi ketika sholat kita ingat, kita kepikiran. Nah, ketahuilah itu cara syaitan untuk mencuri kekhusyuan sholat kita. ايش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني التقوية للذاكرة والحفظ. يقول حفظ. ذكر ايوه الذي يقوي الحفظ هو الحفظ. إذا حفظ جوارحه قوي حفظه. Dan Habib, cara supaya kuat hafalan itu menghafal. Hafid. Selain kuat mengulang hafalan, itu apa? Yang lebih penting daripada itu hifdzul jawarih minal ma'asi. Jaga anggota tubuh jangan sampai bermaksiat kepada Allah. كذلك هذه الصلاة المباركة الصلاة المذهبة للنسيان، وهي اللهم صل على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم، يجعل له وردا منها أقل شيء 3 صباحا و3 مساء و3 قبل كل درس أو مطالعة. Dan di antara amalan kata Habib supaya kuat hafalan yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat tersebut berbunyi Allahumma salli ala maulana Muhammad an-nuril mudhibi lin-nisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat ini dibaca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore atau petang,
Dan sebelum belajar, sebelum menghafal, sebelum mutolaah, baca pula salawat ini kata Habib. Namanya salawat as-salah al-mudhib lin nisyan. تفضل. تفضل. Ada pertanyaan yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Kebanyakan di kesempatan ini kan tadi sudah banyak nih Habib beri amalan-amalan. Kadang kita ada rasa mengamalkan tapi kayak Allah untuk mengamalkannya, adakah amalan sudah kita terajin untuk mengamalkan amalan-amalan yang sudah kita Habib tadi. Dan bagaimana tadi bagaimana caranya kita supaya suka membaca Al-Quran setiap hari. الطريقة الموصلة إلى الاستقامة بعض الأحيان عندما نعمل الأعمال والأوراد يعني يأتي ملل يأتي كسل يعني مشان يعني ما في ملل ما في كسل مشان يستقيم الاستقامة وكمان لقراءة القرآن خصوصا يعني الاستقامة في إذا عرفت وأيقنت بالثمرة اشتعلت في قلبك الرغبة واستقمت على ما أنت عليه. Jadi kata Habib, agar kita istiqomah, mungkin istiqomah lah, sekedar beramal itu istiqomah, jangan cuma sesekali aja. Kata Habib, jikalau kita yakin amalan kita tadi akan membuahkan hasil, maka hati kita akan membara, akan bergejolak untuk selalu mengamalkannya, kata Habib. Dan pasti akan bisa istiqomah, tapi dengan syarat tadi apa? Bujur-bujur yakin amalan tersebut akan membuahkan hasil. وأن تبدأ في كل عمل بقدر تستطيع المواظبة عليه ولو قليلا ثم تزداد بعد ذلك قليلا قليلا ولا تأتي بشيء كثير فلا تستطيع الاستقامة عليه ولا الاتيان به بل تأتي بالقليل ثم تزداد شيئا فشيئا بعد زمن فعند ذلك ترزق الاستمرارية والاستقامة على ذلك فأحب الأعمال إلى الله أدومها. Dan kata Habib di antara supaya bisa beramalan dengan istiqomah itu mulailah dengan sedikit kata Habib. Jadi amalan banyak langsung bertaan amalkan aja. Tunggal dikitan kata Habib. Nah, tunggal dikitan kawa sudah maka tambah lagi. Kawa setelah ditambah tadi istiqomah tambah lagi. Nah maka itu di antara cara agar supaya amalan kita tuh dilakukan dengan istiqomah. Dan istiqomah ini adalah amalan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mal ilallah adwamuha. Amalan yang paling disukai Allah yaitu suatu amalan yang dilakukan secara terus-menerus. وتواظب على هذه الدعوة بعد كل فريضة للاستقامة وفي أوقات الاستجابة. اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى والاستقامة وجملني بالعافية فإنك إن واظبت على هذه الدعوة تحصل لك الاستقامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. Dan kata Habib rutinkan membaca doa setiap kali habis sholat dan di waktu-waktu yang mempunyai keutamaan, waktu-waktu yang mustajabah. Itu doanya Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wal istiqamah wa jammilni bil afiyah. Yang artinya ya Allah cukupkanlah aku, sugihkan aku dengan ilmu dan hiasilah jiwaku diriku bil hilm dengan sifat hilm yaitu tidak pemarah. Wa akrimni bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah muliakanlah ulun, muliakanlah aku dengan ketakwaan dan istiqomah dalam takwa. Wa jammilni bil afiyah dan perindahlah aku dengan keafiatan, keselamatan. Akhir soal. Allah يعلمنا ويعلمكم. خلاص sudah. Nah, Ada pertanyaan lain? ada pertanyaan lain? Allah ya. Ada. Nih, bonus. Ya, silakan. Salawat
أطلب الإجازة. إن شاء الله أرجو. هذه من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه صلوات سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، إن شاء الله يصورها لهم بعدين. إن شاء الله إن صحت الإجازة أجزناكم فيها. Dengan الإجازة. Jadi itu salawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena di fotokopi kah Hajar Habib atau dicetak lah. Nah, dicetak lah. Karena PDF-nya ada insyaallah. Cetak lalu dibagikan Hajar Habib. Insyaallah. Barakatah insyaallah tuqda al-hajat wa turfa al-baliyat. Dengan mengamalkan salawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, segala hajat dikabulkan Allah dan segala bala akan cepat segera dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. يا ربنا يتقبل منا ومنكم هذه المجلس ان شاء الله، يجعله مجلسا مباركا ان شاء الله، وجاهد لنا لا شاهد علينا، ويعلمنا ما جهلنا وفق العمل بما علمنا، وزقنا اخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين، وزق البركه ان شاء الله في هذا المكان ان شاء الله، وفي من عمل فيه، وفي كل عمال وموظفين ان شاء الله، متجمعين متناصحين لله، متوادين في الله، متعاونين على طاعة الله وطاعة النبي محمد، متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين، يخلينا ويخلو عن كل خلق ذميم، وحلينا وحليكم كل خلق حميد كريم، يصلحنا ويصلحكم إن شاء الله، يعاكم في الصالحين، ويحببكم للصالحين، ويحببنا إياكم للصالحين، ويرزقنا محبة الصالحين ومحبة الصالحين، ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاق الصالحين، يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، استحفظ أولادنا وأحبابنا وأخواننا وقراباتنا وكل من أحاط جمع قلوبنا يا رب العالمين، نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجواز عن الصراط ونصيبا من الجنة، وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجانا عمن سواك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل هذا العام قادما علينا الخير والبركة والفرح والسرور على هذه البلاد خاصة وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين عامة يا رب العالمين، واحفظنا وإياكم من شر الأذيات، من شر البليات، من شر الفيروسات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الحرز المكين من الذنوب والخطيئات يا رب العالمين، حياة الله جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، صلنا على عدوك يتولون بلاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم. So